Jambo wa ndugu, hii video nifanya exclusivement juu ya wa ressortissant ya Walikale. Donc nimeprefere kufanya mswahili juu kuko vitu venye tunaweza ongea entre sie nye batu ya inji abiko necessairement bajue vitu vitiko tunaongea. Donc hii vitu vraiment nataka ongea vitu moya lazima sana. Donc na jipresente niko notable, donc ni notable Michel Bwami. Donc Michel Bwami niko notable wa Walikale. Niko na 2 points ya lazima sana kabisa yenye tunatafuta kuongelea hapa. 2 points kabisa lazima sana. Donc point ya kwanza ni juu ya signature, hii signature honteuse yenye mina toka ona kubenye bana signer ku faveur ya Ndayambaje. Donc misi comprendre comment c'est possible trahison inaweza fikia mpaka mwile niveau. Entre sie tunaanza tafuta meme kukulana entre sie, et là je ne suis pas d'accord. Donc voilà un peu, mina fanya vraiment vidéo iko sana vraiment jouer les points. Problème ya affaire Ndayambaje comme nouveau nommé wa territoire ya Walikale, hatuko d'accord. Hako kusema tunamupinga juu kusema ni Munyarwanda tu, no. Ça n'a rien à voir. Problème ya Ndayambaje iko criminel. Il faut kuisema, iko kitu ya wazi, ni kitu ya kusema Ndayambaje iko criminel. Territoire ya Walikale ingali très fragile. Donc hatuko prêt kukamata Ndayambaje, anafika kwanza pale, et puis voilà, akwe crime zake zenye hatuwezi kuwa tayari kusiporte. Population tumeteseka sana. Population imeteseka sana, matraumatisme za modele yote inye tumetoka pata, population imeteseka. Donc hatuko prêt kusema sema tu nani leo tumemaliza kapeka mengia kule kwetu kisha tena tu reprendre tena même chose. Donc hatuko prêt kupokea Ndayambaje. Ça c'est un. Tulikuwa na dossier banani ya FDLR pale. Mimi naoza territoire ya Walikale iko territoire moya ndasema mkongo mzima inye me arriver ku mettre fin à Yopek. Bila intervention ni ya Monisco ni ya FRDC. Tume arrivé kufukuza wale banteramwe ba FDLR bote, na tumewafukuza mpaka nje. Kwa leo bamingi benye voilà tulibaua na wengine walikimbia biko mangambo ya Lubero. Na donc phénomène ya FDLR mu niveau ya Walikale en tout cas ishabakia ni histoire tu. Hatuko tena na ba FDLR, tulikamata les décisions walikuyaka kufanya même quartier général ya Walikale parce que walimaliza watu, ils ont tué des gens, ils ont assassiné, ils ont violé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Tout population tukateseka sana. Mais siku tulikamata décision kufukuzana nao, na tulifukuzana nao na tumewapiga na walikimbia mpaka vile beba walipata wacha kukimbia ndio walikimbia. Donc tumeinstaurer peke bila intervention fulani ni ya FARDC ilishindwa, force armée rwandaise ilifika pale walibashindwa, Monisco hatutasema. Donc si peke tulikamata ile engagement na tumewafukuza na tumewapiga na tumeinstaurer peke kwetu bila aide fulani. Kisha tena leo nje wanakia tuletea tena bale wale be walikuya kutunyanyasa, kutuua pande masiku yote, njo Ndayambaje njo tena wanamuleta administrateur pale kwetu. Bon, il faut quand même tuna réfléchir quand même, tuko quand même na akili, tuko intellectuel, tu réfléchir. Donc Ndayambaje en bref hatuko prêt kumpokea vi iko criminel, na place yake kunyana paswa kuwa kwa leo ni ku CPI et non pas kumupatia récompense ya kumupatia territoire ya Walikale konyali toka uwa jana kisha tena leo mnamurudisha yako. No, hatuko tout à fait d'accord. Donc tunakatala, na ile ni droit yetu, ko droit légitime kabisa nyinyi, acha tunakatala complètement. Alors kuko watu bana pia signer ma signature moi honteuse, tunaitika Ndayambaje akuya tumike di vous foutez de qui? Ma signature moi honteuse. Non, na mtu andika kama je suis du territoire, je ne sais pas de Wolo kama Yungu, bon batu tu ba particulier moi hivi parce qu'ils sont ressources dans calme na kanta bana signer ma bitu moi ma signature baba demandeur d'emploi. Moi je ne dis même pas les demandeurs d'emploi, mais ce sont les demandeurs d'emploi. Donc anitika kutrahir kwake juste juu kupata kale kazi mwa kinyaka na maana, juste bamupatie kama akwe planto, akwe kama uisie ku zone ya nani ya Walikale,
bureau ya nani ya nani ya territoire pale Walikale. Et puis bon, au final maintenant wakati ukishabacha kutia pale kama planto kama nani kama huissier, bon mwenye anakuya na pla yake, na kesho wakati pla yake ataona amemaliza pla yake, bo wewe anakufukuza sasa na kutosha kusudi sasa pla yake imekuwa mzuri na ajinstaller na projet yao inajulikana. En fait kama tunakatala ndayambaje, c'est parce que tunajua projet yenyewe balikuwa na, il faut pas passer de gauche à droite. Tunajua projet ya barwandophone parce que yao iko clair. Iko clair kama banatafuta ni kuokipe, bali okipe Masisi, banatafuta kuokipe Walikale na wataokipe Lubero na Beni. Donc ça c'est clair, il fait kupita gauche droite parce que intention ya bonjo ile, projet ya bonjo ile na kila kitu iko wazi. Haifai kuenda kuzungurusha mabitu, ça je n'aime pas. Il faut kusema vitu yote vile iko wazi. Donc wanatafuta njoo kuokipe Walikale. Or ile kuokipe Walikale hawawezi kuokipe Walikale si tungali pale. Kulipita bazee bakuwa pale nani mkuu wa Kumbirwa, mwami Kumbirwa iko pale balipita. Kulipita ba mwami Musuluru baligombana sana juu ya ima nani ma invasion ya bale Banyarwanda, parce que hatutasema parce que ndayambaje haiko Munyarwanda, mais kama iko Munyarwanda mais iko na complicité na Banyarwanda ya ngambo nyingine, parce que alikuwa na FDLR, anatumika na FDLR abiko wa Congolais, FDLR ni Banyarwanda, haiko vitu kupitia gauche droite. FDLR ni Banyarwanda, iko Banyarwanda wangia 1994 wakati anajifikia complicité na wale na nakamata banachukua silaha juu apige na wauwe banani bakaaja mwingine. Et puis si tuko tunabakia tu tunafunga tu tufunge tu parce que voilà, tukisema hivyo watasema tuko nasema bichi ya ukabila. Mais non, wakati unaua bandugu yangu noko na intention ya kuokipe kwangu, donc il faut ninyamaze tu parce que nikisema utasema sema niko nafanya ukabila. Mais non, Walikale si kusema sema il faut inakuwa diriger mpaka na mtu ressortissant Walikale. Non, on n'a pas dit ça. Donc message inafanya kuwa très clair. Hapa niko sana message inafanya kuwa clair. Walikale tunasema kila mtu anaweza kuya kudirige territoire ya Walikale, kila mtu anaweza kuya kuinvestir territoire ya Walikale. Kila mwenye anakuya kusema na iko na maide fulani ya kudeveloper Walikale iko karibu sana. Territoire Walikale kwa leo administrateur anaweza tokea kama ni Kasai, anaweza tokea kama ni Equateur, anaweza tokea kama ni Mungwandi, kama Mongo, kama ni siyo Mkongo Ekonsor, Munande, Munde, Mushi Ekonsor, hatukatale. Anaweza kuya na tatumika Walikale. Mais question yenye tunakatala ni parce que bale ba rwandophone biko na intention mbaya. Il faut kukua bitu clair. Biko na intention mbaya juu Walikale. Objectif yabo ni mpaka siku Walikale itaanguka mu mikono yabo, sawa vile bameokipe deja Masisi, Ruchuru, Valeko vile Walikale nje me résister mpaka hivi na njoo kwenye tuko d'accord kusema seme tu itike tena ile risque ya kusema tukamate juu kusema Walikale tu itike kwa diriger na ndayambaje d'abord un criminel et en deuxième lieu ben voilà iko parmi wale watu wenye biko na ile intention mbaya ya kuokipe Walikale. Donc nous ne sommes pas d'accord na kama tanke tungali tutagombana juu ya ile kosi batumalize sie bote njoo baweze, parce que bakubwa balipitia mbele yetu batate yetu ba mwami Kumbirwa, ba mwami Musuluru et consort, ba papa ba mwisho ba docteur Punzu et consort balitonesha njini tunapaswa fata juu ku protéger mwingine yetu. Bon, si tuko ma generation zizi nakuya nyuma, mais tuko na ile njeni walitonesha na njoo vile hatuwezi lâcher. Tunaitika kama wangefika banakuya banaikala na intention mzuri, hakuna problem. Banaikala mbona Mwalikale mko watu wote banikala mko watu ya Ibakisangani biko pale Bashi Consort, makabila zote banande biko Mwalikale sana. Pourquoi tuna nabo ma problem? Mais kama tunakatala c'est parce que bale bebe banataka kuya style bandambaje biko na intention mubaya juu ya Walikale. Voilà un peu tunasema sasa, narudiana kusija kusema bale watu walisigner bule umasignature honteuse ba commander d'emploi bumakazi sa vile wa ba huissier bumakazi sa vile. Donc mina bambia mu retirer bule umasignature wenu jo bunata maana, mu retirer bule umasignature wenu unasigner ka signature mwaki akana maana jo kusema sema ujishe kwenu jo kupata kazi sa vile ka huissier. Mbona niko na kazi moja ya maana sana yenye kila mtu anza preferer apate.
Kila mtu anapasha préférer apate kazi yenyewe niko nao. Mais pourquoi niko nagombania Walikale? Moi je suis pas chômeur, niko na kazi ya maana sana, niko na kazi ya biro yenyewe kila mtu anapasha tafuta, anapasha souhaiter un jour apate kazi yenyewe niko nao. Biro yenyewe niko nao kila mtu anapasha penda un jour atumike biro yenyewe niko nao. Mais pourquoi naendelea kugombania Walikale, intérêt Walikale? C'est parce que njoo kwetu kwa bo mtu ni kwa bo mtu. Est-ce que mushakona bukimbizi vile na kwaka? Utakimbia me unajua kama kwenu ni kwenu tu siku moja rudiaka nifuna rudia kwenu na kiona jinstale kwenu me kusema sona kimbia mbo leo Walikale wakiwa ni balikamate na nguka mu mikono yenye tujue ya adui ndo utarudileka wapi bo kubale biko mu diaspora mtarudileka wapi na meme biko pa mgoma benye biko mkongo et consort kwa mtu ukisha perdre tu budongo yenu ujue una perdre valeur yako yote kama leo angali banatukamata na valeur c'est parce que tuko na budongo yetu ni Walikale kama kuna budongo yako njoo kwa valeur yako inakuwaka unaweza kuwa meme na mamilion unakuwa na mamiliard mais kama hauna budongo yako uko foutu uko nul. C'est nul. Mais pourquoi tous ces balitoka Uganda pour récupérer au Rwanda? C'est parce que baliona kama iko très très important bati budongo yao ndio lecha wanarudia kutoka Uganda. Alors sasa banjo wanataka sasa tukamate budongo yetu tukali tubaki tunafunga tu macho tusiseme mwa akisema sema anasema ni jua anataka ingia tena mu mabicho ya ukabila. No, hatuko problem kabila. Mwenye kumtu haiko tribalist. Mais hautakia sema juki uokipe kwangu kamate budongo yangu na nikale tu mimi na kuona nikisema batasema sema kwa bukabila. Non. Ça je ne suis pas d'accord. Kila mtu anapaswa défendre kwenye kwake. Hautakia kila mtu tuko na iko droit légitime yenyewe tunafanya hapa. Iko droit légitime. Donc bale signer ma signature wabo wa kuenda ndambaje consort balombe musama ku communauté parce que majina zabo na nyeba meji affiché tumeshaona na ma generation zitakuya nyuma batajije bule bumaliste bo tumetoka ona batajije le bumaliste batapata problème ya sana même plus tard donc ba retirer bule buma signature wabo na balombe musama balombe kabisa pardon ya kabambi sana tuna garder quand même vraiment mémoire ya kabambi sana bule buma signature wabo kwa même sa majesté mwami wetu wa Walikale hawezi kamata engagement leo kusema seme anakamata Walikale anipatia watu siwe ba communauté gani wala anapatia n'importe qui anaujisha Walikale kwa mtu fulani hawezi kamata ile engagement parce que ne Walikale haiko yake Walikale ni ya communauté muzima sasa yeye hakamata ile engagement mais nyinyi mnakata kwa signature wenu wabu na maana sio ni wa wapi ndio c'est tout à fait ridicule c'est vraiment honteux. C'est tout à fait ridicule. Mnaposha jisikia kwanza haya kuona sababu ile bubu masignature wenu mnakiatia pale. Hakuna tamani. Donc mkamate bule masignature wenu andike lettre ngine kulomba msamaha, kulomba pardon. Ku communauté ya Walikale vile mnataka trahir kwenu nyepeke. Utatrahir kwenu kisha utarudileka wapi? Batapata kale kazi ka buplanton. Bose ile kazi ya buplanton yako ya mteritorio yako siku buplanton yako inisha utarudileka wapi? No. Mwami nyepeke hauzi kama tele engagement ya kusema seme anaujisha Walikale. Hakuna hisi kamati ile engagement. Kwetu wanasemaka bungu beya. Ni kusema hakuna mwami, hakuna mwingine bila watu. Hakuna mwingine bila watu. Bo sasa akisha leo kusema yeye hakamati kwanza ile engagement kisha nyinyi mnakata buma vitu mwa signature mwa buna maana. Donc tunalomba bale wamefanya bule buma signature mwa buna maana. Beba yametraire Walikale. Beba yametraire budongo ya Walikale, beba yametraire Congo en général parce que nous traire vraiment Congo. Ba retirer boule ma signature wabo ba vous retirer tout bien na ba j'excuse mbele la population que voilà tulifanya erreur na tutaborumia hakuna kitu nyerumio yake mais kusema ndayambaje arudi akuye Walikale ile vraiment tunasema tout à fait non na akifanya kichwa nguvu tutautiliser na si nguvu jua tuwezi itika sema unakuya njoo okipe tu kwangu parce que wewe sio unatokea wapi uketu okipe non tuko prêt tutumia hata kama ni Mungwandi atatokea wapi akuye territoire ya Walikale nous n'a pas de problème avec ça on n'a jamais de problème de tribalisme à Walikale il peut venir de partout. Mais sauf, il y a une intention mubaya qu'on dit que voilà les rwandophones. Parce que l'intention est mubaya. Inajulikana na kila mtu. Donc, tunaitika kila mtu afike, mais tunakatala wacha Walikale. Deuxième point plus important. Bana tupatia seme nani njo commune ya nani ya plutôt mairie ya Goma. Mairie ya Goma haiko faveur ni wanatupatia mais ni droit parce que tulikuwa na ma accord
depuis 2004 tulisigné makor kama mairie ya Goma itaappartenir mu communauté ya Walikale. Bon, babe tout dribble kwa leo parce que wanatianda ya mbashingi wanataka fanya un échange kusudi mairie ya Goma basi wanapatia munyanga kusudi wanyanga nani baregeze ro que wanapatia Goma comme ça nda mbaje aende Walikale. Mais non, mu retirer ile yenu ya Walikale basi muipatie n'importe quel Congolais mwingine mais mairie ya Goma mupatie Munyarwanda parce que problème c'est quoi? Walikale njo kwe coutume zetu ziko. Walikale kwetu ko plus important même que Goma. Mairie ya Goma ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez la reprendre. On n'en a pas besoin. Reprenez-les. On n'en a pas besoin. Reprenez cette, je ne sais même pas, la mairie de Goma. On n'en a pas besoin. Et là, je répète et j'insiste là-dessus. Reprenez-la. On n'en a pas besoin. Donc, si on est insisté, quoi tout ni jou, il y a mairie de, plutôt, commune, territoire ya Walikale. Je crois que coutume zetu ziko. Tout qu'on a ma coutume zetu kule, mika maloni kono table, c'est parce que tout qu'on a coutume zetu za Walikale. Kwenye muna tafuta mutu kase, est-ce que, et puis voilà, vous nous donnez en échange, vous nous donnez la mairie de Goma. On n'en a pas besoin de la mairie de Goma. Reprenez-la. Parce que depuis 2004, pourquoi on coûte pas Kayo? Et surtout, parce que ça maintenant, qu'aux dernières minutes, tu m'as dit, on a tout pas sa mairie de Goma. On n'en a pas besoin. Reprenez-la. Et que voilà. Si tu n'as l'ombancho, territoire yetu ya Walikale, ici, où est dirigé dans n'importe qui. C'est tout ce qu'on demande. A tout n'a besoin au Kabila, n'importe qui peut venir, travailler à Walikale. Kila mtu anza kuya investir mu Walikale, on n'en a pas besoin ya kusema bale bebi kona intention mubaya. Beba litafuta kuokipe Walikale jana, beba likuya uwa batu jana, kumaliza population yote jana, kisha tena ule njoo mke muleta sime akuya nani akwa administrateur ya Walikale. Ile njoo nyana tuluma muroro, na njoo nyana tutetika. Na kama mtasema kama ni Bukabila, ça dépend na vile mtapenda bisema mufaso yenu, si hatuko ba raciste, plutôt tuko ba tribaliste, mais kama mtapenda mulikamate mwile sens, mwikamate mwile sens, mais si hatuko na njoo maana tunafanya appel ku kabila zote, kila n'importe quel Congolais mwingine mwenye anapenda ku diriger Walikale afike. Voilà, ile ni point lazima. Alors, point ya mwisho nyewe nataka semea ni nini? Walikale tutakuwa na besoin ya ba leadership. Leadership tutapenda, tunataka ikuwe, hatuna besoin ya ba docteur. On en a assez de docteurs. On en a assez d'intellectuels à Walikale. Nous en avons partout. À Walikale, même au niveau de diaspora, tout qu'on a, hatuna besoin ya bali. Tout qu'on a besoin ya kitu moya. Tunataka mutu mwenye atakuwa pale. Akwe au moins capable de défendre population ya Walikale. À défendre population ya Walikale, à défendre coutume yetu ya Walikale, à défendre terre zetu za Walikale. Na deuxième point, akwe mutu mwenye hana complexe. Ya kusema neza négocier, kama ni kunégocier na gouverneur Julien Paluku Kaongia, bana anamona en face, bana négocier juu intérêt ya Walikale. Kama ta négocier na Rais Kabila wala mwenye atakuya siwe président de la République mwenye atakuya kanyuma ya Kabila et consort, n'importe quelle autorité a négocier nae en face intérêt ya Walikale. Voilà. Tunasema muko na intérêt zenu, c'est-à-dire mnataka kuya kuexploiter Walikale, muko na intérêt zenu, mais na si intérêt zetu za population yetu ya Walikale ni hii na hii. Mais amwambia en face, non pas mtu mwenye iko na boga mbele autorité, unaona bia alikuwa anatarisha kusema biote binanyamaza kisha toka nje ya mulango njoo biote binarudia mkichwa mu cerveau. Donc hatuna besoin mtu sawa ule. Tunatafuta mtu mwenye hana complexe. Mwenye atakuwa na complexe. Donc tuko leo na watu na ba leader mu Walikale benye voilà benye biko ku institution fulani voilà. Haiko minjo mtakia niambia leo nikie toka juu nikie kwa administrateur wa Walikale. Non. Moi je ne suis pas commandeur d'emploi. Je ne suis pas chômeur. Na hata ningekuwa chômeur na etika kazi yangu ikufa hapa, kazi yangu letia mu risque quand je fais ces vidéos, niko natia kazi yangu mu risque. Mais kazi yangu hata leo inaisha, je m'en fous. Mais le problème est que vraiment Walikale ikuwe respecté na isikwe kama ikuwa kena na watu ya kusemea. Non, Walikale kuna batu bena pashi semea, na Walikale kuna batu intellectuel. Na Walikale ina batu ya n'importe comment kusema sema leo mkwe nafika tu na ma inventions zenu za tokia sujui wapi, mnasema Walikale nje kwenye mnaenda kunjo na kwa des potoirs. Mais non. Walikale n'est pas une poubelle.
Walikale iko depotoir. Donc voilà un peu en bref tunasema batu batakuya nyuma ku défendre l'intérêt ya Walikale, inafanya batu basikuwa na complexe. Kama ni Mbela président de la République, eh ben anakuwa pale iko face munikala mnaongea ke voilà na heshima mais bila complexe. Kama ni Mbela gouverneur, kama ni Mbele sijue ya président français, roi belge consort, mais iko mtu kama mwana simama anaongea kwa intérêt Walikale bila complexe fulani. Voilà batu un peu benye tunatafuta na njobe tunataka badirige sa Walikale. Mais iya kusema ya Ndayambaje encore une fois, nasema Ndayambaje hauna fasi Walikale. Na ukitia kichwa nguvu, na sisi tutatia kichwa nguvu tutakuonesha na sie kwenye na sisi tunza fikia. Donc voilà un peu. Hatukatale mtu kusema kufika kuinvestir Walikale, hatukatale mtu kusema sema akiye dirige Walikale, hatukatale mtu fulani kusema sema akiye tusaidie juu ya development Walikale, hatukatale mtu kusema kukuye kala Walikale. Hatuyakwaka jamais les problèmes. Mais benye tunakatale ni bale batu ya mauvaise intention. Voilà, là au moins on est clair. On est clair là-dessus. Hatutaki watu wale ba mauvaise intention benye biko nayo anafika parce que anakuwa na maprojet zake kisha kesho anakuwa ujisha bulongo ya Walikale epane sijue kwa wapi anaenda ujisha epi kitu kingine mwaposho kama gere ya kutosha Mobutu ilianzia ni Walikale, ilianzia kwetu mtoto pale, ilianzia Walikale kwetu mteritori ya mtoto kule njo kwenyewe nani gere ilianzia mpaka vile ilikuwa fika inaokipe Masisi, ilikuwa fika Kabila, ilikuwa fika mzee Kabila alikutana vita parce que vita kwetu ilianza en 1990 ndio vita ilianza donc encore une fois mbele kumaliza video na remercier sana bamwami bebali tuacha wakati ya zamani bamwami Nkumbirwa, aksanti sana kwa nani kwa mwami Musuluru, aksanti sana kwa papa ba mwisho ba leader bote ba papa Punzu ba grand notable na bengine banelelo mpaka leo kugombania Walikale. Tuko na ba élu benye biko ku niveau ku assemblée nationale. Bon, bote tuna ba remercier na baendelee kufanya kazi peut-être beaucoup plus kushindia vile nye iko naonekana pour le moment. Na ba défendre kabisa Walikale, baendelee ku défendre Walikale. Tuko na mu niveau ya FARDC consort. Bon. Voilà, sipendi ngia mwile ma polémique ya vile ou ma polémique ya bandugu yetu biko kuma institution, mais mimi na passer message ni yangu personnel na mimi nasema encore une fois na répéter ya mwisho ke Ndayambaje hauna fasi Walikale. Hauliua jana population iko le population yenye uliua jana njote na leo takuya diriger, c'est vraiment contradictoire parce que ukisha unaua watu kisha tena takuya diriger banani, utakuya diriger tena banani. Donc ile njoni atuko d'accord. Donc point inyeni na point focal njo ile Ndayambaje uko vraiment bienvenu na ukigombana ukitia kichwa nguvu kitia bon na sisi tutafanya kichwa nguvu mtu kama ni kwao anaganya katu ile kitu ifo unajua haiko mwingine ndio atakuya kuganya non tutaganya vita contre wewe kama unatia kichwa nguvu. Aussi deuxième chose bale wanafabule ma signature wao balombe huruma mbele ya wakati parce que jina zabo tushazijua na zitakuwa ka juger na ma generation même zitafika ka plus tard. Donc tutakuwa nje kama familia ya batretre batao batazala, tutakuwa nje kama ni mtoto wa tretre, huyu babake alikuwa ka tretre, huyu tata yake alikuwa ka tretre, huyu alitaka kushisha mwingine. Donc mfanye très attention na vitu vile, msione bu maposte wa uisiwa na wapatia wana proposer leo na unana buneshia pale. Mais non, histoire ya Walikale tendelea. Si tuko ba notable ya Walikale, mais kesho histoire ya Walikale tendelea. Benye biko nyuma yetu nafaa tunabonesha mfano. Kama leo tunakamata mfano wa kuresiste na kuproteger Walikale, c'est parce que ninyi batate tu walituonesha kwayo. Na njoo vile asi tunapasha endelea na hata sasa wali proteger Walikale kisha si kesho tujishe Walikale. Mais non, ile hatutetika ile mumilete kama ni mamilion mumulete mwingine kama milioni mulete kila mtu mamilion hatutetika ile na munyano sho Walikale kama ni nani kwa leo tutamupiga tutamgombanisha tu sana iko originaire wa Walikale kwa wapi tutamupiganisha tuko nele ni kwetu Mungu atatupatia ile nguvu na tuko na force na tuko nele courage ile lenye tulipiga ba FDLR bila appui ya FARDC bila appui ya MONUSCO bila appui nye force armée rwandaise ilishindwaka kutosha wa FDLR kwetu na ni ile inye tunasema tutapigaka kila mtu ni hata kuweka kusema sana kwa kipe Walikale. Voilà njo message yenye nimesema niache ile ni message ya mfupi mais ni message ya lazima sana. Encore une fois na ba remercier sana, tutaendelea na resistance vraiment endelea na mpaka hivi tunachunga suite batutumie yani administrateur mwingine mwatakia diriger Walikale
et non pas les criminels ndayambaje. Na ba remercier nyote munafate video na muipartager vraiment maximum kuba ressorti bebiko ya Walikale kubakivusie yote parce que ni mfano nyewe bakivusie wanapasha pata kuko bandugu yetu banande wapate mfano ya resistance na bengine wanatokea sijue wapi banande Lubero Beni et consort Masisi bandugu yetu waunde na kama pa mimi nasema kujina yangu ya, donc nasema niko kumanda ya Walikale. Donc ndio maana nasema niseme kujua Masisi kwa leo, mais non nasema kumanda ya Walikale. Donc voilà un peu ndio message yenyewe nimesema niachele. Basi Mungu atubariki na Mungu atuendelee kuproteger Walikale.